Murid tabik basang ke sombala kita ti seruran bulan kami ba Aiban di pancar terus hari Sudobi RTM Kuching Aiban sari tu hari Minggu 5/12 bulan aku sami ipat. Ketengah pun ke Aiban ngau berita tu. 25 juta ringgit agih belanja dikenal jalai ke projek ngakak jalai alternatif Ari Padang Bilun Lama Kapit ngagai kompleks Perintah Kapit serta ngangkat ke pemanah servis hemodialisis ba Hospital Kapit. Menteri Besar Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob madah ke Perintah Besar seruran bertati ke peminta rakyat di Sarawak ngau Sabah dikenal nentu ke pengelantang keluarga Malaysia terus dijaga. Dan ini jelas menunjukkan bahawa pihak kerajaan sentiasa memberikan kepada rakyat di waktu saya jadi Menteri Pembangunan Luar Bandar KKW 50% daripada projek pembangunan luar bandar saya peruntukkan untuk Sarawak dan juga Sabah. Dan di bawah RMK 12 50% daripada peruntukan kerajaan akan diperuntukkan kepada Sabah, Sarawak dan 4 negeri lain di Semenanjung. Mansud ke Jakarta buat pengerami tuai bergulai dengan rakyat di Kapit, ia mekak madah kagih belanjanya dikena mutar ke penanggul Jalalun ke Beskut ngambil oleh nyedia ke jalai tip nyanaki ngakai rakyat. Perintah Besar mekak udah ngemendar ke agih belanja dikena ngangkak Kolej Profesional Mara di Kapit dibungkus 90 juta ringgit hari langgur pemansang Malaysia Lumpar ti ke-12. Mayuh mekah projek ke mekak dekat di Perunding nyengkaung projek ngangkak jalai hari Rumah Bukit nanga Serausung ke nanga Menuan boleh 50 km ngena standard ngangkak 8 buah jematan ngena ungkus 727.8 juta ringgit projek ngangkak Balai Polis Pelilih Bukit Mabung 40 juta ringgit ngangkak jematan ngelayang Batarajang di Nangam Nuan boleh 1.2 km nyengkau Bridge Approach 240 juta ringgit serta projek ngangkak jalai Ari Nangam Nuan ke Nangatuli penyawah 12 km ngau 2 buah jematan ke bungkus 172.5 juta ringgit. Dulu akhir hari itu ia bisip jadi ke jematan bergembar Sungai Iung Kapit. Ngau infrastruktur kebangsanya keluarga Malaysia Kapit iaitu oleh kerembai ke pengawal ekonomi sidak keluar Kapit dan meka oleh mantuk nurun kerga barang. Ia meka ngarap ke dah tembuk jalan alun Sibu Kapit gaya penghidup rakyat hari siku sosioekonomi dekat majak nambah. Jalainya meka merik penguntung bagi orang hari 434 buah rumah panjai, 55 buah sekolah, ngau 9 buah klinik di Kapit, Sungau Kenawit. Sarawak dia tu buat pengawal dikena nyapai status ekonomi digital lebuh ratai buat tahun 2030. Menteri Arus Penyambung dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa madah kenggau komitmen tinggi Kepala Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng lebuh nyedia ke langgur pengawal digital Tisilia serta prasarana arus penyambung. Ia percaya Sarawak boleh nyapai statusnya tumu hari timpuh ke di Taga. Tan Sri Anwar Musa mansud ke Jakarta dah tinguluk program sembang warung di Tegas Digital Village di Kuching. Mega madah kenggau tangkup pengawal pentadbiran Sarawaknya. Perintah Besar mega dekat nentu ke semua menua ngembuan prasarana arus penyambung tip nyanagi kelimpah hari dipilihnya di menua keterubah nerima line 5G. Ia madah kenggau kaya menua ti strategik. Perintah Besar merambu dekat ngemansang ke kabel dalam tasir ngau landing point tip mayu haki di Sarawak. Sekarang ini Sarawak itu sendiri boleh stand alone menjadi satu node, satu hub yang memainkan peranannya secara global. Bukan hanya satu cabang daripada Semenanjung, tapi Sarawak itu sendiri perlu dilihat sebagai satu lokasi yang strategik dan mempunyai satu rangkaian prasarana perkhidmatan jaringan internet antarabangsa. Dulu akhir hari itu, ia madah ke menua-menua bukai, maka patut nitih ke cara Sarawak, di komited nyedia ke servis startup bakal Tegas Digital Village, dikena merik peluang ngakai mayu hakik Raban Nebia, ngau masuk pengawal dagang digital. Kaul ditegap antara Perintah Menua dengan Perintah Besar patut ditan ngambil projek pemansang majak di pejalai ke di menua tu. Kepala Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madah ke kaulnya setipak ngau konsep keluarga Malaysia serta ngemudah kaki pemansang ti besar di Sarawak.
Ia madah ketuk oleh dipedak lebuh bala tuai perintah besai sama ngemerat ke pengawak mantuk rakyat kelebih lagi di menua tu lebuh nyapai projek pemansang ku dah dilanggur. Ia maksud kerja kutu bab pengerami makan lemai tuai Bugulenggo rakyat di Kuching ke Mekah di Kuluk Menteri Besar Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Datuk Patinggi Tan Sri Aban Johari Mekah ngarap ke rakyat Sarawak oleh berarti ke pemansang ke dibaik perintah kena udah bisik ke pengelantang rakyat Sarawak. Sarawak diatuk numpung ngakai pengawak bertanam topik ngau tuju ngambil bisik dijual ngakai menua bukai kelimpah hari dikena nangkuk peminta dalam menua tu. Tegalnya mayuh bengkah program ngau projek bertanam topik berengkah diperjalai ngau mayuh dekat dilanggur ngambil Sarawak oleh nyadi menua pengeluar ngau pengeksport produk barang pemakai lebih datai buat tahun 2030. Sapit Kepala Menteri Datuk Amar Douglas Sugahmbas madah ke menua Sarawak oleh nyadi menua pengeluar produk bertanam topi ngau barang pemakai ngambil bisi dijual ngakai menua luar. Tajak pihak sekedar perkara patut diperhati kelebih lagi bab pengawak nambah ke hasil serta nentu ke pemanah produk ari sukut cara ngagak ngau mungkus ngambil oleh nangkuk peminta antarabangsa. Sarawak berengkah nyual sekedar barang ke Semenanjung ngau Singapura bakar pisang, keripik pisang, ikan sangkar batang air ngau ke pemaduk baru enyak gula apung. Kita juga untuk akan terus mencari cara bagaimana meningkatkan hasil-hasil yang dikeluar, bagaimana dia dapat dibungkus dan dipackage dan diproses mengikut kehendak antarabangsa. Kerana kita akhirnya kita mengharapkan bahawa produk-produk yang dikeluarkan oleh para peladang, peternak dan petani kita dapat dijual bukan hanya di Sepau, di Kuching, tapi ke luar negara. Nyedia ke infrastruktur dikena mantuk berjalai ke pengawak bertanam topik ngau eksport barang pemakai megah dekat di Kemerat. Tunyin kaum mengangkat ke pemanah jalai serta perengkah pengangkut, logistik, ngagak terminal barang pemakai serta palan alai ngelumuk ngau ngagak. Perkara kebeguna benar, ianya numbuh ke mayuh hagi taman bertanam topik serta ngeremai kaki kanam tanam topik ke endang udah bisi. Maksud kerja kutu bab pengawak alih jadi ke program jualan terus dari ladang ngau mai rakyat di Sepau, ia maka minta opis nyual ngau bertanam topik perintah besar nambah ke penyampau orang bumai berkebun ngau masuk program ladang kontrak. Pengawak Gabungan Parti Sarawak Tik Nganjung 24 ikut calon baru ke umur antara 30 nyentuh ke 40 tahun dan dikena ngada ke sikut tuai ke Tampung Dudila. Sapit Presiden Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Datuk Amar Douglas Sugahmbas madah ketua dan Siti Tradisi kelebih hagi bak Parti PBB ngambil mayuh hagi Raban Kebiak oleh dilatih serta ditempa nyadi sikut tuai ti oleh nampung pengawak parti itu. Datuk Amar Douglas minta benar madah kenyadi sikut tua etik berkredibiliti ukai oleh dilatih buat timpuh di panda tak berguna ke awak bertahun-tahun nur belajar pasal nyadi sikut tua dalam parti ngau mekak menua. Ditambah lagi ngau jam kerja tu tijauh benar berubah ngau napik mayuh bengkah pemar ari sukut pemansang teknologi, ekonomi digital, gaya dunia tindak menuku serta basicnya di isu-isu luar tindak diadang bakal pandemik COVID-19 kala itu berguna ke pengelandik serta tangkup sikut tua dikena napi semua penanggulnya. Penyandang tau ke pengari rakyat Ari GPS tinyurut Kediri ngamberi peluang bagi calon baru. Datuk Amar Douglas memberi terima kasih ke pengawak terberjalai ke sidak ngelamak tu. I express our appreciation for their service to the country and we really appreciate their decision to step down. I think they find that it's time for them to step aside for the younger generation. Datuk Amar Douglas maksud kerja kutu bahawa pengawak alih jadi ke program jualan terus dari ladang ngau mai rakyat di Sepau. Sapit Kepala Menteri Datuk Amar Awan Tengah Ali Hassan beri pengagati ngakai orang bak Sitadun Bukit Kota ngau Batu Danau Limbang ti udah nerima surat palak tanah. Yang harap ke surat palak tanah ke diterimanya diguna ngau mana.
Datuk Amarawan Tengah madah ke pengawal nyerah ke surat palak tanahnya dikarap kulih nangku peminta sidak ngelamak tu. Ia maksud ke jako tu bahawa awam pengarang berita udah pengawal nyerah ke warta Seksyen 6 Kanun Tanah Negeri KTN ngau surat palak tanah Seksyen 18 KTN ke bagi pilih rimbang. Bab pengeraminya 535 ekor orang nerima surat palak tanah Seksyen 18 KTN hari program New Card Lot Siku-Siku Tanah Bangsa Asal, inisiatif baru ke Sitak Dun Bukit Kota, Ngau Batu Danau Limbang. Lalu 18 ekor orang nerima surat palak tanah Seksyen 18 KTN hari program New Card Genturong Pendiau Asal. Sarawak ngerikut ke 104 kes baru COVID-19 kemarin. Ujung ke penyampau kes positif di menua tu nambah ngakai 251,142 kes. Komiti Penyangga Penusah Menua JPBN Sarawak buat peneram berita ni tiang hari. Madahkari penyampaunya 101 kes kategori klinikal 1-2, lalu 3 kes kategori 4-5. 3 pilih menua ngerikut ke penyampau kes Agip Mayu, ianya Kuching 35 kes, Miri 19 kes, Ngau Limbang 12 kes, lalu 22 bengkah pilih menua nadai ngerikut ke kes baru. Kemari maka nadai kes pemati ketegal COVID-19 di Sarawak. Baik, beritanya tadi ujung ke berita Aiban kita ke pagi tu. Terus nitih ke SOP ti udah diletak. Ngau tu aku Sami Pat madah Kediri. Mupuk dulu.